Alors, les provisions pour dépréciation concernant l'actif immobilisé. Donc, comment on peut traiter les titres immobilisés, les titres de placement et les TVP. D'abord, il faut le traitement de l'actif circulant, يعني le traitement ou bien les provisions concernant les créances. La dépréciation d'une créance correspond au montant de la créance que l'entreprise risque de ne pas encaisser en raison de difficultés financières du client, litige opposant l'entreprise et son client, probabilité de défaillance d'un client. يعني انا مثلا واحد الكليون كنت بعت ليه واحد لا مارشانديز بوتيتر هذاك الكليون عنده دي ديفيكولتي دو بايمون ما غيخلصنيش بوتيتر انا هذاك الكليون مشيت معاه بيان سور للمحكمه بوتيتر انا هذاك الكليون غيدير فايت دونك هنا بيان سور لا سوسيتي باش تبروتيجي la créance vis-à-vis à son client et constate la provision في les travaux d'inventaire ديالها. Le comptable de l'entreprise doit effectuer un certain nombre de travaux pour suivre la situation de la créance dont le recouvrement s'avère difficile. Et le comptable, à la fin de l'exercice comptable, il doit faire quelques écritures comptables pour constater هذيك la provision اللي كتكون مع le client. Donc, أول حاجة اللي كتكون في la constatation de la provision هي le reclassement. يعني le classement ديال هذاك le client كيكون في واحد لا كاتيجوري وكنحولوه لواحد لا كاتيجوري. فاش كندير واحد لا فونت لو كليون bien sûr je débite le compte client, je crédite le compte la classe 7 et je crédite la classe TVA facturée. Donc le client تيكون عندي في le débit. انا bien sûr خصني ندير le reclassement لهذاك le client. Donc هنا le client في la vente كيكون عندي en débit هي 3421 كيكون عندي في le débit. Bien sûr انا هذاك le client peut-être ما غاديش يخلصني بغيت ندير ليه واحد بروفيزيون. دونك اول ايتاب هو خصني ندير ليه واحد لو ريكلاسمون غنحولو من كليون عادي غادي نكريديتيه. دونك جو في لا كريديتي et je vais débiter client de 2 au litigieux 3424. Donc je vais débiter 3424. Je crédite compte client et je débite 3424. Je débite 3424. Donc l'étape الاولى عرفناها. l'étape الثانيه هي la constatation ديال la provision. يعني غنمشي كنحسب هذيك لا بروفيزيون شحال غادي تكون. كيف قلنا l'écriture comptable ديال provision هي انني كنديبيتي la classe 6 et je crédite la classe 3 ou bien je crédite le poste 39. 9 en deuxième position هي la provision. 9 en deuxième position هي la provision. Donc on a la constatation de la perte probable de le compte 6196 provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Donc débité de classe 6, crédité de classe 3, ou bien le poste 39. Après que j'ai l'étape, il y a la régularisation de la provision à la fin de l'exercice suivant. يعني كيف شفنا في الاول كندوز البروفيزيون هذا العام الجاي كنعاود نحسب اون اوتر بروفيزيون وكنشوف واش هذيك البروفيزيون طلعت مع العام اللي قبل ولا هبطات. الا طلعت كندير بروفيزيون، الا هبطات كندير غوبريز. دونك هنا ريغل كلير مني كتطلع البروفيزيون كندير دوطاسيون او بروفيزيون. مني كتهبط كتهبط هذيك لا بروفيزيون كندير بروفيزيون par reprise. Donc la régularisation de la provision à la fin de l'exercice suivant, trois cas peuvent se présenter. أول حاجة soit ajuster la provision à la hausse, nouvelle provision كبر من l'ancienne provision. يعني هذا العام خرجت لي provision 3000 والعام اللي فات 2000. يعني البروفيزيون طلعت ب 1000. Donc je vais débiter 1000 في la classe 6 6196 où je vais créditer le poste 39 3982. Soit ajuster la provision en baisse. يعني البروفيزيون هبطات ملي كتهبط البروفيزيون كتكون reprise. Donc le reprise كنديبيتي البروفيزيون كنكريديتي reprise 7196. مني قال لك هنا troisième cas soit annuler la provision lorsque la perte est certaine ou se réalise. Donc peut-être هنا هذيك البروفيزيون que j'ai constituée bien sûr je vais كومون ديراجي انني غتمشي ليا يعني ما غاديش ترجع ليا هذيك البروفيزيون او بيان هذيك لا كريونس. دونك انا مني هذيك لا كريونس اللي بيني وبين هذاك لو كليون ما غاديش ترجع ليا سيتادير انه ما غاديش يخلصني ديفينيتيفمون. دونك انا هذيك البروفيزيون خصني انوليها. دونك جو في لانولي. اي دوزيامون خاصني ندوز واحد ليكريتور كونطابل اللي هي سكون ابل بيرت سور كريونس
irrécouvrable يعني perte sur واحد la créance اللي ما غترجعش irrécouvrable. اول écriture comptable كندوز هي l'annulation ديال هذيك البروفيزيون. علاش كندير l'annulation؟ باش كنسولدي هاد لو كونت هذا، كنسولدي هاد لو كونت هذا باش ما يبقاش عندي في لو بيلون، كنسولدي لو كونت ديال البروفيزيون. Et je crédite reprise 7196. Deuxième écriture, il y a 12, la perte sur créance irrécouvrable. Donc, elle débite la classe 6, montant hors taxe. Je débite la TVA facturée. يعني ديك TVA facturée ما نخلصهاش للإيطا. علاش؟ حيت ما تخلصش في لا كريونس. حيت أنا ما كنخلص لا TVA حتى كن encaissé. Et je vais créditer 3424. Donc, 3424 راه هو le client de deux litigieux. كنسولدي هاد لو كليون مع هاد لو كليون. دونك هادو هما les écritures comptables اللي تيكونوا عندي concernant la provision ديال les créances clients.